निर्वाचन मंडल गुड़िक विभिन्न दल राजनीतिक दल प्रार्थी मैंने प्रचार समयटा अधिका बढ़ाई दी आम अच्छे तीर्थर विधानसभा निर्वाचन मंडल जोटि 8टी पंचायत रोज पारादीप विधानसभा सहित पारादीप निर्वाचन मंडल जो अच्छा विजु जनता पार्टी अच्छा प्रार्थी अच्छा गीता राउतराय से घर घर बोली प्रचार कर दिन राति एक कर कारण भोट समय पाखी आसला आम देखुचे चित्र आप देखुवे एवं से निजे समस्त सहित जो मैंने घरे घरे अच्छा पाखे पहुंचती भेटुंट कथा आलोचना भी करुँच केमी निज सपक्ष भोट जीव केमी सपक्ष भोट आसो सरकार विकास कथा सरकार विभिन्न उन्नयनमूलक योजना कथा सब कथा होती आम भी मैडम साथे कथा मैडम टे आप नंदी स्वागत करी आप प्रार्थी होती पारादीप निर्वाचन मंडल गीता राउतराय आप गीता राउतराय खाली ना नुहे आप विजु जनता दल वरिष्ठ हेवीवेट नेता दामोदर राउत पूर्वतन मंत्री बहु आप बर्तमान पारादीप विधानसभा निर्वाचन मंडल प्रार्थी विधायक अच्छा आमर संबित राउतराय मिसेस आप ये फेस भैल्यू ए भोट केमती रहा प्रति निश्चय भल नवीन पट्टनायक कि माने समस्त भल पाइबा अच्छी सी भी जिते योजना कर समस्ते से जानी समस्ते भी पाई तो से आमर ये किसी असुविधा हेनी बहुत भोट्रे जीवन मैडम गोटे कथा जो निर्वाचन बा भोट जो गणपर्व गणतंत्र महापर्व पाखे आस तारीख से तारीख पाखे बेलू आप प्रचार आउरी समय बढ़ाई देते आप गाँव में प्रचार करते आप रास्तार प्रचार करते लोक देखिए घरे घरे बहुत आप चा कटे बस प्रचार कर लोक आप भल पाँच ये संपट आप केमती रही देखु प्रथम मोर डॉक्टर दामोदर राउत मो ससुर मुझे करी सी सब मत इन्स्पायर करती कि तू टे लोक पाक जा लोक सागे मिस आउ लोक जो मैंने सब लीडर ग्रुप अच्छा संगे जा महिला मान संगे मिस तो बसिक से आलोचना कर तो सहीटा मो मन भी चलता कि आज मत मो मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री मत सुजोग देती तो मो महिला मान पाक जाऊँगी समस्त जाऊँगी समस्त बुझुची कौन केमती ये सुविधा तो भलरे आम सब जिन चलती पारादीप बीजेपी प्रार्थी देती कांग्रेस प्रार्थी देती विजु जनता दल प्रार्थी देती हेवीवेट देती गीता राउतराय आप भावुँ भोट टक्कर हम एक पाखिया नहीं यहाँ एक पाखे हम ये देखा गले आम माननीय मुख्यमंत्री ओडिशा जड़े नेता सी हूँ माननीय मुख्यमंत्री आउ ये किए दल द्वितीय दल कहीं ना बोली आम जानूँ निश्चित भाव आम कह देखिए आम कथा जो मैंने मैडम कथा होते बुलूले मैडम भोट प्रचार करुले मैडम आपड़ भी अच्छा मैडम आप जन महिला सरकार माँ मान प्रति महिला प्रति अधिक फोकस देते गुरुत्व देते मिशन सतर्कता कहतु प्रार्थी भी देते विधायक हो सांसद प्रार्थी केमती देखुचे मानव ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक माँ मान को महिला मान को सब आग स्तर रखिंट समस्त प्राधान्य देती गाँ ठार सहर जाके समस्त माँ मैंने केमिति आग माँ मैंने घर गणे रोते एवं माँ मैंने समस्ते माँ पुरुष महिला समस्ते समान माँ मान को आग धारे रखिंट माननीय मुख्यमंत्री से महिला मान को प्राधान्य दौरान से विधायक प्रार्थी भाव में आम पारादीप निर्वाचन मंडली माँ गीतांजलि राउतराय को विधायक प्रार्थी रूपे प्रार्थी कर श्रीजुक्त नवीन पट्टनायक अंचल आप जगतसिंहपुर जिलार 4 विधानसभा निर्वाचन रोचे गुरुत्व बहन करे पारादीप शिल्पांचल भद्राचल पारादीप जाए केते विकास सरकार भोट केमती बढ़ा माननीय मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक स्वच्छ निर्मल शासन विभिन्न जनहितकारी योजना आम पारादीप निर्वाचन मंडली रे सबु गाँ एवं आम पारादीप म्युनिसिपालिटी सबुआड़े योजना मिली जन्म ठार मृत्यु पर्यंत एवं मठ मंदिर मस्जिद विभिन्न क्लब सबुठी आम मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक योजना मिली तेणु एथर निश्चय पारादीप निर्वाचन मंडली आमर विधायक प्रार्थी को 50,000 अधिक भोट देव बोली आमर आशा विकास विकास को नहीं भोट व्यवस्था बढ़ुची कथा हूँ कांग्रेस कहूँ इस्ताहार नहीं आसूची बीजेपी कहूँ विभिन्न प्रकार कार्यक्रम आग को निर्वाचित हेले किंतु बीजेडी तार विकास करिछि चित्र को लोक सामना को आणुची स्पष्ट कर देखई दउची जे माननीय मुख्यमंत्री केते विकास करछन्ती अपन मैडम टिके जिबा जे विकास कथा आपण कहउतले जे आपण जगतसिंहपुर जिल्लार एवं सारा ओडिसा विकास चित्र हेछि भारत अनेक विकास हेछि माननीय मुख्यमंत्री सबले विकास जगतसिंहपुर प्रति गुरुत्व भी दैछन्ती भोट आगु आसिले आपण जे आसिछ आगु जो आपण मुद्दा नै कि लोक पास जिबे कोन लक्ष्य मुद्दा छ आपण मोर प्रथम मुद्दा कि पारादीप गोटे जगह जो बापा 40 वर्ष धरी राजनीति करते मो स्वामी 5 वर्ष अच्छा भी तो सेठी गोटे हॉस्पिटल गोटे दरकार होती जो सुपर स्पेशल हॉस्पिटल हेले लोक मैंने से जो असुविधा पाऊना कटक चेक होती तो सहीटा हेले से सुविधा हो बाकी सेकेंड रहा पानी सुविधा
पानी पाई बहुत असुविधा होती लोक सम्मुखीन होती ସେଇଟା କେମିତି ନିରାକରଣ କରାଯାଉ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରହିଲା ଥାର୍ଡ ରହିଲା କି ବେକାରୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଯେଉଁମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଥଇଥାନ କରାଯାଏ ତ ସେଇଟା କିଛି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ପ୍ରତି ହେଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବା ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ନିର୍ବାଚିତ ହେଲା ପରେ ଆମର ଗୀତମ ରାଉତରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆମେ କହିବା ରଖିବା ଆପଣ ଟିକେ ଯୋଉ ବୁଲି ଦେଖୁ ଏବେ ଭୋଟ କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ନିଜ ସପକ୍ଷରେ ଭୋଟ କଥା କହୁଥିଲେ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଭୋଟ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ କେମିତି ରେସ୍ପଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପାଇଁ କି ଯେତେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟ ଆଉ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ କି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ଆଉ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମ ସରକାର ଏଥର ଆସିବ ବୋଲି ଷଷ୍ଠ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ ସେଇଟା ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥୀ କହୁନାହାନ୍ତି ଭୋଟର ବି କହୁଛନ୍ତି କେମିତି ମାନ୍ୟବର ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ 4ଟା ବିଧାନସଭା ଜିତ କରିବୁ ତା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଚୌକିରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିବେ। ଆପଣ ଶେଷ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମ୍ୟାଡାମ ରହୁଛନ୍ତି ସମର୍ଥନ ବଢି ଚାଲିଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ କାହିଁ ସମର୍ଥନ ଗୋଟିଏ କଥା ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ଯେବେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହେଇଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ପରିବାରର ଖାଲି ଗୋଟିଏ ନା ଦାମୋଦର ରାଉତ ତାଙ୍କ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ହଉଛି ଏଠି ପାରାଦୀପରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି ଆମର ସେଇ କଥାକୁ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ କତିକି ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଅପୋଜିଟରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ବିକାଶ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା ଲୋକ ସେଇଆକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କଣ ବିକାଶ ହେଇଛି ସେଇ ବିକାଶ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାରାଦୀପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବଢଉଛି ବିକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତେଣୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଦିଟା ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ସେବା କରୁଥିଲେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ଧୋୟାଞ୍ଚଳେ ଚାରିଟା ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ଯାହାକି ସେଇ ବିକାଶ ହେଇଛି କି ନାହିଁ ତାକୁ ପାଥେୟ କରି ଭୋଟ ଦେବୁ ଆଉ ଜଣେ ବିକାଶର କଥା କହୁଛନ୍ତି ଦେବୁ ତେଣୁ ଏଇଟା ହଉଛି ପାରାଦୀପରେ ମୁଖ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନକୁ ବଢଉଛି ବିକାଶ ଆଉ ଗୋଟେ ଜଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ତେଣୁ ଲୋକ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲା ଲୋକ ଦିଟା ଜିନିଷ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ଦାମୋଦର ରାଉତ ସେବା କରୁଥିଲେ ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି ଧୋୟାଞ୍ଚଳେ ଚାରିଟା ବ୍ରିଜ ହେଇଛି ଯାହାକି ଗୋଟେ ମାନସର ରେଖା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଧୋୟାଞ୍ଚଳରେ ତେଣୁ ସେଠି ଯେତେ ବିକାଶ କଥା କହିଲେ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଧୋୟାଞ୍ଚଳକୁ ଆମେ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ସେପଟେ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇପାରୁଛୁ ତେଣୁ କଥା ହଉଛି ଏଠି ମଠ ମନ୍ଦିରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡି ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 70 ଲକ୍ଷ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ବିଧବା ଭତ୍ତା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରାଯାଇଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଜନାର କଥା ନାହିଁ ତାକୁ ବିଚାର କଲେ ମଧ୍ୟ ସରିବ ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପାରାଦୀପରେ ବିକାଶ ଘଟିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମେ ମ୍ୟାଡାମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଅଜସ୍ର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ମିଳୁଛି ଆଉ ସବୁ କଥା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ବାର୍ତ୍ତା ଯେ ଯୋଡି ଶଙ୍ଖକୁ ଦବା ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ଯୋଉ MP କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିପୁଳ ଭୋଟ ଜିତିବେ ପାରାଦୀପ ସର୍ବାଧିକ ଲିଡ୍ ଦେବ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଶୁଣିଥିଲେ 4.5 କୋଟି ଜନମାନସର ନେତା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଯୋଉ ଭାବେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସମର୍ଥନ ଯୋଉ ରେଟ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ମହାପର୍ବ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବେ ବୋଲି ଯାହା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ବା ସମର୍ଥକ ମାନେ ଯାହା ଭୋଟର ମାନେ କହୁଥିଲେ। ଜଗତସିଂହପୁର ତୀର୍ତ୍ତୋଲ ଦୀପ୍ତି ମହାନ୍ତି ନନ୍ଦିଗୋଷ୍ଠୀ।